مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے نرالے اس کے موسم ہیں. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ, نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ, نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں, ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں بھائی, اسے کیسے بتاؤں میں, نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے مدروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. کیا کہنے ہیں بھائی, میں اس کی جیب کے مدروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے, کرنسی اور تھی میری, وہ بستی اور تھی میری. کیا کہنے ہیں, مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. کیا کہنے ہیں, مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. اس کا اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, مجھے کیسے بتاؤں میں کیا کہ کہنے ہیں, یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا. نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا. کیا کہنے ہیں بھائی, سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, بیٹی کے لیے آخری درس سے پہلے میں ہر ایک نے بیٹے کے لیے لکھی ہے. کیا کہنے ہیں, جی میں ویزا بھائی کی بھی فرمائش ہے, میں 2 شعر لکھا میں کہ خبر کیا سنا دوں کہ ہمیں زمانہ سے دل کو بچا کے رکھتے ہیں. کیا کہنے ہیں, ہمیں زمانہ سے دل کو بچا کے رکھتے ہیں. تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں. واہ واہ, ہمیں زمانہ سے دل کو بچا کے رکھتے ہیں. تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں. یہ دور اہل ہوس ہے یہاں پہ اہل حیا. کیا کہنے ہیں, یہ دور اہل ہوس ہے یہاں پہ اہل حیا. بدن سمیٹ کے آنکھیں جھکا کے رکھتے ہیں. یہ دور اہل ہوس ہے یہاں پہ اہل حیا. بدن سمیٹ کے آنکھیں جھکا کے رکھتے ہیں. اور یہ شعر دیکھیے کہ تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو, کیا کہنے ہیں, تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لا کے رکھتے ہیں. تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لا کے رکھتے ہیں. کیا کہنے, اور سنا ہے کانوں کے کچے ہو تم بہت سو ہم. کیا کہنے, سنا ہے کانوں کے کچے ہو تم بہت سو ہم. تمہارے شہر میں سب سے بنا کے رکھتے ہیں. کیا کہنے,
क्या कहने हैं? सुना है कानों के कच्चे हो तुम, बहुत सो हम तुम्हारे शहर में क्या सबसे कहने बना के रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं वो नज्म ये जो इन्होंने हुक्म किया मैं आपको सुनाता हूँ। क्या कहने हैं अमजद इसका भाई? उन्वान है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। क्या कहने? रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। क्या कहने? रोशनी मिजाजों का क्या अजब क्या अजब मुकद्दर है। मुकद्दर है। जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को आहा, राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, क्या कहने? खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में क्या कहने? उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। क्या कहने? क्या कहने? उम्र काट देते हैं क्या कहने? और अपने हिस्से के क्या फूल कहने? बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस पिज़्ज़ा भाई कहाँ से भूल गया मैं। हाँ, ये नहीं कि इनको इस रोजो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आंसों का खूब बहा नहीं मिलता। क्या कहने? जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। क्या कहने हैं भाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने? क्या कहने? ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आंसों का खूब बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती क्या हैं, बात? सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, क्या बात? वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। क्या कहने? क्या कहने? यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। क्या कहने? असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। आखिरी शेर है इसका कि फसल गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, फसल गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं। क्या कहने? इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। क्या कहने? क्या और कहने? इनके सहन में सूरज देर से अब कोटा तो मेरा पूरा हो गया। मैंने 3 नज़में आपसे नहीं कही आप थी, सुनाए। लेकिन एक आखिरी नज़्म मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से दोस्तों ने उसके लिए कहा था। इसका उन्वान ही है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या मोहब्बत कहने? की तबीयत में ये कैसा ये बचपना? कैसा बचपना कुदरत ने रखा है क्या कहने? कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, क्या कहने? इसे ताईदे ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। क्या बात है? मोहब्बत की तबीयत में क्या कहने? ये कैसा बचपना क्या कुदरत कहने? ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। क्या कहने? यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, क्या कहने? निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, आहा। इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। क्या कहने? आई लव यू। क्या बात इसे है? इजहार अरे के वो लफ्जों क्या की कहने? हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की। क्या कहने? मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, क्या कहने? जमी को खोद कर देखे कि पौधा अब कहां तक है। क्या कहने? मोहब्बत कहना मांगती है यूं गवाही अपने होने की, क्या कहने? कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, जमी को खोद कर देखे कि पौधा अब कहां तक है।
मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है। क्या कहने, क्या मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती, क्या कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई